बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला आपको भी खैर खैरियत से रखे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल तो मेरे बाज़ार के बहुत सारे काम निकले हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे हर रोज़ ही तकरीबन बाज़ार जाना पड़ता है। एक तो ईद है उसकी वजह से, दूसरा मेरी भांजी की मंगनी है उसकी वजह से, तो फिर सब ने शॉपिंग करनी है, तो कभी किसी के साथ जाना पड़ता है तो कभी किसी के साथ जाना पड़ता है, और ख़ुद भी देखना पड़ता है। बच्चों के लिए भी कपड़े लेने थे, अपने लिए भी लेने थे। तो फिर मैं यहाँ पर आज रीगा गई हुई थी, मेरी बाजी भी आई हुई थी मुल्तान से, उनके साथ उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग के तो काम तो ख़त्म होते ही नहीं ना। अभी सिर्फ ये मंगनी है तो फिर हमारा ये हाल हो रहा है, और जब शादी होगी तो फिर कैसी तैयारियां, फिर माशाल्लाह जी तैयारियां ही तैयारियां। बस फिर इसी तरह बाज़ार तो जाना ही पड़ता है। जो जाते हैं बाज़ार उनको पता है कि भाई किस तरह मुश्किल से हर चीज़ को देख देख के ढूंढना पड़ता है। कपड़े हों, कुछ भी चीज़ हो, लेना बहुत मुश्किल होता है। फिर एक चॉइस करना वो तो बहुत ही ज़्यादा। ये मैं रीगा में गई हुई थी, और रीगा की तो क्या बात है जी, सारे कपड़े जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि मुनासिब रेट भी होता है। लेकिन ये सारे जो है ना पठान होते हैं, ये रेट इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं, और जो नए आने वाले हो ना वो तो बस जी उन रेटों पे ही फंस जाते हैं। यानी कि जिनको ये ना पता हो कि भाई ये कम दाम कर लेते हैं, लेकिन पहले रेट इतना बताते हैं कि बंदा, वो कहते हैं ना जी पैरों थले ज़मीन काट लेना, वो वाला हाल करते हैं। इतना ज़्यादा रेट बताएंगे कि खुद ही, पहले हमने एक से रेट पूछा तो उसने कुछ बताया, फिर हम बाकी शॉप्स पे चले गए, उधर उधर से विज़िट किया, कहीं से पता पुता किया, तो हमें पता चल गया कि भी ये वाला सूट भी कितने तक का होगा। तो दोबारा जब समझो फर्स्ट पे पूछा तो और रेट था, जब वापस आने लगे तो फिर पूछा तो वो कहता है इतने का दे दूंगा। तो मैंने कहा लो जी देख लो ज़रा, वही पहले वाले रेट पे लेते तो इतना ज़्यादा महंगा होना था, बाद वाले रेट पे लिया तो सस्ता था। ये इनका भी वो कहते हैं ना लगा दा है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं होते। ये इतना ही ज़्यादा रेट बताते हैं कि बस। और ऊपर से मौसम इतना प्यारा हुआ था, बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि शॉपिंग करने का भी इस मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है ना मज़ा। बंदा इंजॉय करता हो, बच्चा कोई साथ ना हो क्योंकि छोटे बच्चे साथ हो फिर तो शॉपिंग का मज़ा नहीं ना आता। तो इधर हम सारी बड़ी थी तो खूब इंजॉय कर रहे थे, मज़े मज़े से हम बाहर घूम रहे थे, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, अंदर तो पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए ना तो फिर हमें पता चला कि लो जी बाहर तो बारिश हो रही है। ये सारे स्टॉल लगे होते हैं, ज़मीन पे भी लगा के बैठे होते हैं, लेकिन हमें अंदर नहीं पता चला ना बारिश का। तो लेकिन बाहर बारिश जो होने की वजह से वो सारे स्टॉल जो लगे होते हैं ना वो उन्होंने उठा दिए हुए थे। अब बस ये आगे आगे जो दुकान होती है ना उसी में उन्होंने लगाया हुआ था, और उधर से भी हम देख रहे थे। ये मून लाइट है, किस किस ने ये पहनी हुई है, ये हमने अपने बचपन में पहनी हुई है, तो ये दोबारा आ गई है क्या, क्योंकि कहते हैं कि यही सारे ट्रेंड जो होते हैं ना, ये जो पहले फैशन चलते हैं वो कोई 20-25 साल के बाद ना दोबारा आ जाते हैं। तो ये भी हमने जब हम छोटे थे ना तब हमने ये पहने हुए हैं, तो अब ये दोबारा ट्रेंड आ गया। तो वही चीज़ें हैं जी, ज़ाहिर है नए नए फैशन कहाँ से आते जाएँ, इसी तरह होता है कि वही चीज़ दोबारा पलट के आती है। लेकिन ये है कि फिर अब ज़ाहिर है हमने तो पहनी हुई है, हमारे बच्चे अब पहनेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ जी हमने भी ये पहन ली है। तो ये साथ चादर थी, गर्म चादर थी, ये बहुत प्यारी शॉल थी। ये पता किया हमने, अच्छी थी, रेट मुनासिब भी था, तो कहा कि ले लेते हैं। फिर कहा रहने दो जी, अब सर्दी तो चली गई है, फिर ऐसे ही पुराना क्यों करना रख के, तो रहने दिया, वो नहीं लिया। तो वहाँ से चलते चलते हम आगे आए। अब हमने कहा कि फिर शॉपिंग तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, तो हमने कहा अब कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो और खाए बगैर हम आ जाएं ये तो हो नहीं सकता। और वैसे भी बंदा फिर के तो थक जाता है, और थकने के बाद बंदे को भूख भी बड़ी लगती है, फिर दिल करता है कि कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पर थे लड्डू पिठियाँ वाले, आपने खाए हुए हैं लड्डू पिठियाँ वाले। खाने के लिए हम यहाँ से क्रॉसिंग की, हमने यहाँ पर आए खाने के लिए। दिल तो हमारा भटूरे खाने को कर रहा था, लेकिन भटूरे यहाँ से नहीं हमें मिले ना,
تو ہم نے کہا چلو پھر یہ کھا لیتے ہیں لڈو پیٹھیاں والے، تو وہ لینے ادھر آئے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، یہاں پر بھی سیٹ یہ بینچ وغیرہ سارے گیلے ہو گئے ہوئے تھے، وہاں پر کپڑے سے صاف سوف کر کے تو پھر بیٹھ کے تو ہم نے ادھر مزے سے کھائے۔ گرم گرم یہ کھانے کا تو بہت مزہ آتا ہے، گرم کھاؤ تو بہت مزہ آتا ہے، ٹھنڈے کھانے کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا یہ گرم۔ اسے ہم نے کہا کہ ہمیں گرم نکال کے دو نا، پھر اس نے وہ گرم نکال کے دیے تو پھر ہم نے کھائے۔ یہ بھی ادھر کھڑا تھا، ہمیں تو سیٹ مل گئی تھی بیٹھنے کے لیے، تو یہ میرا بھانجی کا بیٹا ہے تو اس کو بھی سیٹ نہیں ملی تھی، وہ کھڑا ادھر ہی تھا، کہتا آپ لوگ بیٹھو کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں نے ابھی فرائز وغیرہ کھائے۔ ہم نے کہا چلو جی آپ نے کھا لیے تھے؟ کہتا ہاں میں بس ایسے ہی تھا بیٹھا ہوا، موسم اتنا پیارا تھا تو میں نے کہا چلو میں تو فرائز کھا لوں، تو میں نے کہا چلو آپ نے کھا لیے تھے ہمارے ساتھ، اب اس نے پھر وہ لڈو پیٹھیاں والے نہیں کھائے، کہتا نہیں میں نے تو کھا لی ہوئے ہیں۔ شاپنگ کرنا یہ بھی ایک آرٹ ہی ہے، بھی بندہ بہت ہی پھر کے بھی تھک جاتا ہے، اگر کسی چیز کا آپ کو پتہ ہے نا تو پھر کسی کے ساتھ جاؤ وہ شاپنگ کرتے ہوئے تو بندہ بس جی کبھی ادھر پھر کبھی ادھر پھر، یہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے، ہر کوئی اتنا زیادہ پھر نہیں سکتا۔ میری یہ جو باجی آئی ہوئی ہے نا ملتان سے، ان کو شاپنگ کرنے کا بڑا شوق ہے، اور یہ بھی ان کو عادت ہے، یہ ذرا گھوم کے شاپنگ کرتی ہیں، وہاں سے بھی پتہ کر لیتی ہیں وہاں سے بھی پتہ کر لیتی ہیں۔ یہ میں نے ایک دن اوریگا کی بنائی ہے، پھر اگلے دن ہم انارکلی گئے تھے، میں نے پھر ادھر کی بھی بنائی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کہا پہلے تو ہم انجوائے کر کے کھا لیں، دہی بھلے کھائے، فرائز کھائے اور سموسیاں کھائی، میں نے کہا سموسیاں بھی کھا لیں، آگے سے وہ آنے لگے ہیں رمضان تو ذرا اپنے پیٹ کو نا اس کی عادت ڈال لے کہ آگے تو روزانہ ہی کھانی کرنی ہے۔ ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ میں نے اوریگا کی بنائی ہوئی تھی، تو نیکسٹ ڈے ہم گئے تھے ادھر انارکلی، ادھر جب گئے تو ادھر بھی اتنی بارش تھی کہ بس، اور یہ دیکھیں جی لاہور میں بھی برف باری ہو گئی کس نے یہ دیکھی ہے؟ کچھ جگہوں پہ ہوئی ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں ہوئی، لیکن بہت شدید ہوئی نا، بڑا یعنی کہ ہر چیز اتنی اچھی لگ رہی تھی، سفید ہوتی جا رہی تھی، اور ہوا تھی اتنی ٹھنڈی جیسے ہم مری میں ہو۔ چلو اس دفعہ ہم مری تو گئے نہیں، لیکن ہم نے ادھر ہی سارا کچھ اس کا انجوائے کر لیا، جیسے مری میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور برف باری دیکھتے ہیں۔ چلو جی اس دفعہ تو لاہور میں بھی ہو گئے۔ چلیں جی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کریں۔